المرسلين تطبيقا للميثاق الإعلامي الذي يحدد مصادر إجراء المباريات في البطولة الاحترافية، وبعد كل ندوة وبعد كل مباراة تعقد الندوة الصحفية التي لم يشير في أحد بنودها إلى وجود لاعبين. نحن هكذا التعليمات نتتبع الميثاق الإعلامي بحيث أن المدرب يكفي، ولكن إذا كان هناك اللاعبين فنحن عملنا في جهدنا أن يأتي لاعب وننتظره إن شاء الله سيأتي. إذا نرحب بالأستاذ الكبير والعزيز على المنطقة الشرقية السيد فؤاد الصحفي الذي يتواجد بيننا. مرحبا به بأبناء دورنا ونعتز به وبإعطائه، كما نعتز بالسيد جون برتران مارشون أحد الإطارات الأجنبية التي تعمل في البطولة الوطنية كمدرب لفريق النهضة ريالي بالكامل. On vous demande une déclaration d'initiation, monsieur le coach. نعم دنيا في الصحفية نمشيو الآن للديكلاراسيون ديال برتران. C'est un match un peu bizarre, c'est un match qu'on a essayé de maîtriser mais sans avoir la totale maîtrise des événements, ni offensivement pour ouvrir la marque, ni défensivement pour ne pas que l'adversaire l'ouvre. On était bien revenus en seconde mi-temps, on se fait des occasions de but, des coups de pied arrêtés bien placés, mais on n'a pas le droit de faire une erreur comme ça sur un but. Comment dire, on a pris un but de midi parce que. Comment dire, on a pris un but de midi parce qu'au haut niveau, on ne peut pas rester à 1 contre 1 contre Lambardi. Les joueurs les connaissaient mieux que moi, ils connaissaient sa vitesse, sa facilité technique, donc rester à 1 contre 1, c'est un suicide. شكرا لجون برتران مارشون على هذا التصريح الاول الى الاستاذ فؤاد الصحفي في تصريحه الاول. السلام عليكم، شكرا بالنسبه للمباراه اعتقد انها كانت مباراه صحيحه اللي لعبناها مع فريق متمرس، فريق اللي عنده لاعبين جيدين، اللي عنده ارضيه صالحه، واللي عنده مدرب محترف اللي بقى مجموعه من المدربين، وكاين ايضا مدرب اخر اللي سيكون في لونفايل. اعتقد انها كانت مباراه صعبه. الاولى اعتقد شوط اول مباراه متكامله، ولكن بعد ما سجلنا الهدف فكانت مباراه اتجاه واحد. اللاعبين كانوا يخدموا كل مباراه ومارسوا كل الضغوطات ديالهم، كانوا يقدروا يشيلوا اهداف ماشي هدف لسوء الحظ ما كانوش محظوظين. في حين ان فريق شباب الوليد الحسيمي اليوم اللاعبين ديالو بينوا على القتاليه ديالهم، على النديه ديالهم، على الصبر ديالهم حتى يجي فرصه ولا تجي كره ثابته. فما جاش عن حظ اننا انتصرنا على تكوان تطوان طنجه على مدينه مشتا. كان الفريق الوحيد اللي عندنا في منطقه الشرق غادي يتغنى وتكون مباراه قويه هي مباراه ديال بركان. فهنيئا للفريق شباب الوليد الحسيمي، وحقهم فرق للفريق بركان اللي ما كيستاهلش الهزيمه. ولا سمحتوا لي جو vais essayer de placer un mot en français. Donc c'était un match très difficile face à une équipe très tactique, avec beaucoup d'individualité. Je crois que c'est la première mi-temps, il a été à égalité. Mais je crois qu'après le but, le match s'est joué dans un sens. Berkane faisait le jeu, Berkane écartait, centré par le coup, on faisait que défendre, on faisait que jeter les ballons par terre, on faisait que jouer sur un contre qui était bien appuyé, celui de Boaké. Je suis très honoré d'avoir en face un entraîneur, M. Marchand, qui est un entraîneur international. Ça fait plaisir d'avoir les entraîneurs et comme ça, les seconde appareil complexe, vraiment, le minimum des candidats sur le jouer ou la renaissance, c'était un nul. Le minimum, je crois qu'ils ont raté un rapport. Parce que moi, un gardien qui est tombé, ils ont raté un rapport. Ils ont commis une erreur offensive. Mais vraiment, chapeau à cette équipe qui me plaît beaucoup de Berkane. C'est une saison impeccable. En début de saison, personne ne croyait que Berkane allait être là. Grâce à toutes les gens qui travaillent de loin discrètement, chapeau à Berkane. Et encore, nous avons été très honorés. On avait beaucoup de chance d'avoir 3 points à l'extérieur. On m'aurait demandé un nul au départ, je dis oui. Je me suis trouvé avec 3 points. Félicitations pour les joueurs de Chalal Rif. Harad pour Berkane qui mérite un largement mieux. كان هذا شكرا للسيد فؤاد الصحفي على التصريح الاولي. نمر مباشره الى الصحفيين فقط من اجل القاء ونقتصر على 3 تساؤلات.
واحد جوج ثلاثة فقط. تفضل. عبد الوهاب الحدث الشرقي جورنال الحدث الشرقي Marshall. Ça fait 28 matchs. Ils se content pour son des matchs. Les équipes vont mieux. D'un autre côté, on pose la question quelles sont les causes que M. l'entraîneur n'a pas donné d'autre chose pour le joueur Al-Bahja. Malgré qu'il a donné beaucoup de football à Marrakech avant. Non, je pense qu'on a fait une saison intéressante. Depuis le début de saison, on court après des attaquants. Certains étaient blessés dans la première partie comme Aloul. D'autres se sont découverts comme Lachir. Mais nos attaquants étrangers, notamment, on espérait mieux. On pensait que ce serait eux qui feraient la différence. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et on s'est retrouvé en difficulté offensive. Et autant des entraîneurs, quels qu'ils soient, peuvent organiser l'équipe, la faire travailler, la faire progresser, mais on ne peut pas se mettre à la place d'un attaquant. On ne peut pas faire la différence si on n'a pas un minimum de talent offensif dans la qualité, dans l'efficacité. C'est ce qui nous a manqué depuis le début de saison. Et c'est ce qui nous a encore manqué aujourd'hui. Donc on est obligé de rester sérieux pendant 90 minutes, de ne pas prendre de but et espérer en marquer un. Mais quand on en prend un sur une faute bête, une faute d'inattention, une faute de placement, ensuite pour courir après devant une équipe qui s'organise et défend son but d'avance, donc ça devient difficile et encore plus compliqué. Merci, merci Jean-Bertrand Marchand pour la réponse à cette question. C'est Fars. سي فؤاد مرحبا بك على الكريم فارسي راديو بليس. هل كنتم تستحقون الانتصار بالنظر للتكتيك الذي دخل به بيرتران مارشان خاصة بالجولة الثانية؟ وهل تظنون بأنكم كنتم من الناحية التكتيكية أو فرحق أو لإضافة هدف ثاني خاصة في المرتدات الهجومية؟ هل ممكن كان أنكم تعتمدون عليها لمباغتة الفريق في هدف ثاني أو ثالث؟ أعتقد أن كل مدرب يلعب على الإمكانيات البشرية اللي عنده. وحنا ما عندناش دي جمهور باش نسيطروا على البلاصة، ما جمهور pour faire le jeu. Je crois contre cette rencontre, je dois le jouer. On défend, on reste, on défend en ligne, dès qu'on a la balle, on a le droit d'avoir l'attaque. On joue sur le banc, on fait les comptes bien arrêtés. Je crois que c'est comme une victoire méritée parce que quand tu joues au compte, tu n'as pas besoin de 19 contre. Quand tu as 1 ou 2 contre, quand il y a des joueurs très rapides comme Benania, comme Marquis ou comme Assofi, tu peux faire l'affaire. Et par contre, on a eu en face une équipe qui est costaud, qui est solide, qui est courageuse, qui ont créé beaucoup d'occasions, qui ont des ailes très rapides. حلحول والعشير إضافة للكاس وبرابر سي دي جوور تري تكنيك سي دي جوور ici qui ont des joueurs sur les collarité qui la contiennent خاصة كون عبد العزيز des joueurs rapides à le contre et des joueurs à l'attaque placée. C'est une équipe qui joue au football moderne, un football étagé, un football long et je crois qu'on a subi pendant tout le match. Mais les joueurs ils ont été là, on les a préparés pour défendre et attendre le moment opportun pour créer un coup de pied arrêté ou créer un contre. Je crois qu'ils ont réussi la tâche, mais encore une fois, il méritait minimum un point. Si je n'ose pas dire, il méritait la gagne. On a gagné, on avait beaucoup de chance, mais on avait beaucoup d'efficacité. Les 2 occasions marquent un. Je crois qu'on avait beaucoup de chance. Encore une fois, quelqu'un ne mérite pas de perdre. Ils d'ailleurs, ils ont fait une bonne saison. Comme nous d'ailleurs, je crois que tout l'avenir maintenant est devant quelqu'un qui s'améliore d'une saison à une autre. حمد لله في جلدة المنتخب ورجل الفيس. أستاذ فؤاد في البداية يعني مبروك لكل مكونات فريق شباب الريف الحسيني على الأهلام في القسم الوطني الممتاز. شباب الريف الحسيني فريق ذو أسماء لامعة، أسماء وازنة باستثناء المخضرم الصمد المباركي على الأمرين أمام فرق في مؤخرة الترتيب لكنه قهر الكبار بدءا من اتحاد طنجة، الوداد، المغرب التطواني واليوم مربوط بالكان. كيف يفسر اطار فؤاد الصحابي صحوة الحسنيين امام الكبار؟ C'est vrai, on a eu des difficultés face à ces petites équipes parce que les équipes sont qui jouent à Zolaka, ils se mettent sur le propos et pour créer des contre c'est difficile. Par contre, quand ils jouent contre des bonnes équipes avec des équipes rapides comme Tanja ou Tchèquois qui veulent tirer au
c'est des équipes qui font le jeu. Et nous, c'est plus facile de défendre que de jouer en camp, parce qu'on joue, il mérite bien, on a des petits joueurs, mais on a un grand groupe. Le groupe, il est bien. Il est pressé, il est risque, il est facile, il a une touche. Des fois, c'est préférable d'avoir un groupe collectif, d'avoir des joueurs individuellement bons et qui peuvent atteindre la table. Mais contre les petites équipes, c'est vrai qu'on a des difficultés. Il y a des gens qui jouent chez la World Cup, mais la Belgique, j'ai hâte de voir nos Tanja ou Goulouidad ou ça fait un peu de tête. Les Rouma Oujda. Et on a eu quand même des points très difficiles, mais je crois qu'on a fait une bonne saison avec les moyens encore, les champions, les joueurs, السؤال ديال الاستاذ الدلالي شكرا سيدي زميل محمد الدلالي اذاعه وطنيه الامازيغيه خصك تعلم شويه الامازيغيه سي صاحبي ما تقلش لا على اي سي كتابك انا عندي سؤال بغيت تجاوب من وجهتي نظر الاطار التقني كمدرب وكلاعب ايضا. فريق شباب الريف الحسيمي كيمثل المنطقه ديال الريف والشرق. الجماهير والغيورين ديالو ماشي غير في هذه المنطقه فقط ولكن حتى على مستوى مغاربه العالم في العالم ككل كيتبعوا بغيره وبشوق يعني عن قرب. باغي نسول بشكل مباشر السي اصحابي في الفتره اللي يعني انت عندك درايه بالانديه الوطنيه كامله شباب الريف الحسيمي على وجه الخصوص. لا بغيت تجاوب من وجهه نظر ماذا ينقص فؤاد صحابي فريق شباب الريف الحسيمي اللي يكون من الانديه اللي غتلعب ادوار طلائعيه بدل انها تكتفي كل موسم يعني بمشقه الانفس انها تكون من الانديه اللي تصوبها ويضمن البقاء. شنو ينقص على المستوى التقني كاطار تقني؟ ماذا ينقص كلاعب في الجواب ديال اللاعبين الفريق؟ اولا هي المنطقه الشرق لان باش نلقى في الشرق كاين تطوان وكاين طنجه وكاين وجده وكاين بركان يفوا الفرق. هذه من المسير ديال الشرق، هذه من الجمهور ديال الشرق. هذا تحدث انتصار المنطقه الشرق اللي فيها وقت قليل كان مذكور كلها في الاسم ديالو. الان ماذا ينقص شباب الريف؟ الامكانيات. ملي كتلعب مع فرق اللي كتلعب وكدور ب 7 5 مليار وانت كدور ب 2 مليار فكتاخذ واحد النوعيه خاصه في الملعب. ثم نقول لك كاين واحد الاشكاليه في الحسيمه الوقت اللي الوداد والرجاء والفتح اللي لعبوا 4000 كيلومتر في الديبلاسمون. شباب الريف الحسيمه ils ont entre 20 et 25 000 kilomètres de déplacement. C'est déjà très dur. Et ensuite, quand tu joues sur un terrain synthétique, déjà le troisième match, l'équipe de Zogelo, quand tu joues sur un terrain naturel, يقدر اللاعب يلعب 5-6 ديال لي سيمين سون بروبليم. جو كوا كو الحسيمه عندها دي ديفيكولتي او نيفو ديال الجيوغرافيك، عندها دي ديفيكولتي او نيفو ديال التيران ديالها، وعندها دي ديفيكولتي او نيفو ديال البيدجي، باسكو الا عندك 10 دراهم ما تقدرش تاكل بسطيله، تاكل شي شرينات وشي خويز انتهت صفه رسميه. لكن نحن دائما في عرس رياضي للضيوف Visto los 97 minutos de partido, ¿consideran justo el resultado? Repite por favor. Bueno, la duración del partido 97 minutos. Sí. ¿Consideran justo el resultado? De 0-1. دقيقة 27 قال لك كانت تغيرت يعني سي نورمال لان حنا عمر لو بوت الجول ابري بركان هي اللي كتصنع اللعب. بركان qui ont pris le match, eux ils font des changements pour aller devant, nous on fait des changements pour défendre. Et c'est normal que Berkane il avait pris tout le match et c'est là où ils ont un peu plus de 4-5 buts. sans parler de la première mi-temps. فايد الشوط الاول متكافئ. اعتقد ان الشوط الثاني خاصه بعد الهدف كله il est à sens unique à part les coups de pied arrêtés qu'on a joué vraiment sur les contres. Después del minuto 27, el equipo de Berkane comenzó a jugar muy rápido y crear muchas ocasiones para obtener el pase. Sí, pero hay dificultades sobre el centro del equipo y la línea de defensa del equipo. Además de otra dificultad, hay un gran portero que sabe cómo aprovechar las ocasiones del equipo adversario. Sí. Ha habido en una llegada
una sola llegada ha sido la que ha determinado el resultado. Sí. Cuando el volcán ha tenido más tiempo hacia adentro. قال لك لو كان بركا كان عندها مزيد من الوقت كان ممكن انها تعود في النتيجه. يا سيدي راه زيد الوقت. تغيير 90 دقيقة راه كانوا يماركيو أكثر من هدف. النتيجة اجتهاد 90 دقيقة. شكرا جميعا والى اللقاء.